Gloria a Dios por eso, amén. Estamos entonces, vamos a seguir con nuestra serie en el libro de Romanos. Hoy vamos a estar en el capítulo 7. Si usted recuerda, la semana pasada terminamos el capítulo 6 y hablamos de tres cosas principales. Una de las cosas que decíamos es que no podemos, definitivamente no podemos seguir siendo esclavos del pecado. También dijimos que la razón por la que no podemos seguir siendo esclavos del pecado es porque precisamente ahora somos esclavos de Dios. Y terminamos diciendo que cuando la paga del pecado, la paga que produce el pecado es muerte. And we also said that when the payment of sin is death, la dádiva, el regalo, el don que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. the gift that God gives us is eternal life through Jesus Christ our Savior. Así que entramos en el capítulo 7, vamos a leer los primeros 3 versículos de Romanos 7, amén. Nueva traducción viviente dice: ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Chapter 7, verses 1 through 3 says, now, dear brothers and sisters, you who are familiar with the law, don't you know that the law applies only while the person is living? For example, when a woman marries, the law binds her to her husband as long as he is alive. But if he dies, the law of marriage no longer applies to her. So while her husband is alive, she would be committing adultery if she married another man. He realizes he can't mention a very specific number in terms of age because Oremos. he might be telling us some of Señor, damos gracias por tu palabra. more than 10. Te pedimos que la bendigas y que tú nos bendigas a través de ella. We ask that you bless it and that you bless us through it. Gracias por cada hermano y cada hermana que está aquí en este día. Thank you for every brother and sister that's here tonight with us. Que tú nos bendigas y no nos permitas salir de aquí de la misma manera como entramos. And that you bless us and that you don't allow us to leave Imagine the if same way he that we had entered said this 39 world. years and Señor, ayúdanos a predicarla como tú la quieres predicada. And it God, would be a help us great to problem. preach the way that you want it preached. Y que la podamos recibir según tú quieres que la recibamos. And that we receive it according to the way that you want us to receive it. En Cristo Jesús es que oramos. In God we, in Jesus we hope. They We may pray. leave due to Y decimos, various circumstances. amén. Ok, entonces lo primero, hay 3 cosas que quiero decirle. Lo primero es que la ley solamente aplica a aquellos que están bajo la ley. So I want to say 3 things today, and the first thing I want to say is that the law only applies to people that are alive. ¿A quién, miremos primero, a quién le está hablando Pablo en esta porción de su carta? And right in this first part, who do we see that Paul is speaking to? ¿Quién sabe a quién le está hablando Pablo? Who knows who Paul is speaking to? ¿A quiénes? Imagine if everybody would say, you remember A los something?" romanos, pero ¿a quiénes dentro de la iglesia de Roma? And then somebody would say, A los judíos. ¿Y cómo sabe? Speaking to that's inside of the church, and they said the Jews. ¿Y cómo sabemos que le está hablando a los judíos? And how do we know that it's depending on the speaking to Jews? renewal of every life that you see here in the church. ¿Ok? Miren lo que dice. They're saying because it's of the under the law. Le dice, ustedes que conocen la ley. And it says, you who are under the law. Mire que recordemos que los gentiles que se convertían al cristianismo Remember that the Gentiles
You have Los to take the gentiles que se passage to convertían al see what cristianismo, God can The Gentiles that converted to Christianity, aunque quizás conocían acerca de la ley, even though they might have known about the law, por lo que miraban que los judíos hacían y cómo ellos vivían y cómo se comportaban, because they saw how they were living and behaving So and not only acting. the ellos no eran instruidos propiamente en la ley. They weren't instructed and they weren't living. Y Pablo dice, ustedes que conocen la ley. And Paul says, you who know the law. Ahora, Pablo usa un ejemplo para explicarnos que la ley solamente aplica a una persona mientras está viva. And Paul gave us examples to show us that the law only applies to people that are alive. Mire que realmente nadie puede obligar o demandar que un muerto se sujete a la ley. And realistically, nobody can subjugate or obligate somebody who's dead to follow the law. ¿Estamos de acuerdo con eso? Congratulations for 39 Yo sé que usted se va a asustar por lo que voy a decir porque no hay de esa gente aquí. I know that you're going to get a little bit afraid about what I'm going to say because there's not Pero cuando hay gente que cuando alguien se muere, there's people that when somebody dies, van y se lamentan aunque no sea su familiar. celebrate the death. they go and they grieve over that person even if they don't really know them. Y la razón que se lamentan no es tanto por la pérdida humana de esa persona, And the reason that they're grieving is not really over the loss of that person. no es tanto porque esa persona se duele o se siente o ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? Se siente con el dolor de los familiares. And we also they're not have to even celebrate like 39 really years grieving of over the fact that they're victory feeling in what the hard family is times. feeling. Si no es porque el muertito les debía dinero. They're upset because the dead person He would was like to gone. show Usted se ríe, mi hermano, pero ha pasado más comúnmente de lo que usted piensa. it has a great impact on those But he's not joking, who it's are true. People like really cry. It's like, oh, they owe me money and now they're dead. They can't get it. ¿Y ahora cómo le cobro? And how do I charge them? ¿Ok? Usted no puede demandar ese pago del muerto porque el muertito ya se fue. 18 through Can't even 25. charge them. They're gone. Pablo da un ejemplo cuando dice que una mujer casada, una mujer que se casa, Reading them in their Paul gives an entirety in example Spanish when a and woman I'll gets follow married. with las leyes del matrimonio ahora se aplican a esa mujer. The laws of marriage, they apply to her now. Mire que esas leyes no se aplicaban a ella antes de estar casada, ¿cierto? to sort And of the laws of marriage, translate they didn't apply to her themselves to that before she woman was in history. married. Pero si el marido muere, But if her husband dies, esas leyes ahora dejan entonces de aplicarle a ella. the laws now stop applying to And her. whether you have a ¿Por qué ellas le aplican a ella? direct Why don't they apply relationship to her? with Simple y sencillamente porque ya no tiene marido, ya no está casada. Simply and sincerely because she doesn't have a and whether husband it anymore. is She's not married. important. Mire que Pablo pudo haber dicho, bueno, si una mujer se divorcia de su marido, Paul could have said like, oh, if a woman divorces her husband, pero sabemos que la Biblia no promueve el divorcio. but we know that the Bible doesn't promote divorce. Sabemos que hay razones legítimas por las que una persona se puede divorciar. But we do know that there are legitimate reasons to divorce somebody. Pero hablando de esto, What this no venga a donde el pastor diciendo, pastor, es que mire, yo ya no siento mariposas en mi estómago. So let's give it some context before we read. Speaking of that, don't come to him saying, oh, well, I don't feel The butterflies in moment my that stomach this anymore. passage Pastor, mire que este hombre ya no se mira como se miraba antes, ahora está calvo, está panzón, está, ya no es como antes, pastor. Don't come to him saying like, What oh, the he doesn't story look like he here used tells to, us he's not fat, like he's just got a belly, all of that. Don't come to is that the him. Le people tengo una mala that are taking noticia. part in I this have bad part of news. this Esas story no son razones legítimas para divorciarse. That's not legitimate reasons to divorce somebody. Entonces Pablo dice, mire, si la casada, estando bajo las leyes del matrimonio, story So that we Paul will be says reading in if verse the 18 married lady is under the laws of marriage, just va y se mete con otro hombre que no es su marido, and then she goes and gets with a man that's not We her are husband, on the entonces esa mujer está adulterando, esa mujer está pecando. then that woman, she's In the being, first day she's of an the week, adulterer, and she's sinning. Sunday. Pero si el esposo muere, But if her husband dies, la mujer queda libre de la ley a la que están sujetas las demás casadas. the lady is It's now free interesting from the law that because he she's no longer that married. he spoke Ahora, to the woman hablando de first eso because he también, knew she was gonna Y esto tell. va por para las mujeres porque Pablo está hablando de una mujer, está poniendo el ejemplo de una mujer. So it's going to apply to women. So she said what Jesus told them. ¿Cuántas mujeres aquí aman a sus maridos? Levanta su You give mano. him money, he's just saying what Jesus is saying.
Más respeto. Let's start the scripture. Perdón, no le vi la mano a las mujeres que aman a su marido, ¿ok? Amén. ¿Ok? Cuando su marido hace algo que a usted no le gusta o que a usted le incomoda, If your husband does something that you don't like or makes you uncomfortable, no sea de las que diga, Señor, llévatelo o te lo mando. you don't go say, God, bring him to you or I'm going to send him to you. Porque entonces, mi hermano, usted, mi hermana, se va a meter en problemas con la ley. Otherwise, you're going to, get into conflict with the law. Si a usted le pasa eso muy constantemente, mejor busque consejería matrimonial. And if you realistically are going through that, it's better to, get marriage counseling. Entonces Pablo usa este ejemplo para decirle a los romanos que la ley aplica solamente a aquellos que viven bajo la ley. And Paul gave that example just to show that the law only applies to people that are under the law. Miren lo que dice el versículo 4, dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Romans 7:4 says, so my dear brothers and sisters, this is the point. You died in the power of the law, you died with Christ, and now you are united with the one who raised, the one who was raised from the dead. As a result, we can produce a harvest of good deeds for God. Dígale a la persona que tiene al lado, mi hermano, hemos muerto al poder de la ley. Ahora, yo sé que aquí a mucha gente no le gusta hablar de muerte. I know a lot of people here don't like to speak about death. Pero esta es una buena muerte, esta muerte usted sí la quiere. But this is a good death, this is a death that you're going to want. Porque dice, hemos muerto al poder de la ley. Because it says that we're dead to the power of sin. ¿Y cuál es el poder de la ley? What is the power of the law? La ley tiene el poder de condenarle a usted y condenarme a mí por el pecado que hemos cometido. And the law has the power to condemn us for the sins that we've committed. Y la manera que la ley condena es una condenación sin lugar a la gracia. And the way that the law condemns is like a punishment that there is no grace in. Si usted está condenado por la ley, hasta ahí nomás llegó. If you're Y si usted está condenado por la ley, hasta ahí nomás llegó. if you're condemned by the law, hasta ahí no llegó. Then you're done. Then you're done. Sin embargo, dice mis hermanos, la Escritura nos enseña She told the others what she had seen. que cuando morimos con Cristo, cuando recibimos por fe el don, el regalo, la dádiva que Dios nos da a través de Cristo Jesús, entonces porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario tomando su lugar y el mío, entonces usted y yo, juntamente con Cristo, hemos muerto al pecado. A menos que usted elija lo contrario, or unless you choose the opposite, el pecado ya no tiene tampoco poder sobre usted. ¿Entendemos esto? A menos que usted elija lo contrario, el pecado ya no tiene autoridad sobre su vida. ¿Okay? Y entonces entendemos de la predicación de la semana pasada, el mensaje de la semana pasada, cuando Pablo dijo, ustedes tienen que escoger a quién van a servir, ustedes tienen que escoger a quién van a obedecer. So this reminds us of what we learned last Sunday when Paul said that we have to decide who we're going to choose. We have to make a decision. Y porque Jesús nos ha libertado, su palabra nos da dirección, el Espíritu Santo nos da poder, nos revela la voluntad de Dios, nos da dominio propio y nos da el poder y la oportunidad de apartarnos del pecado. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos da todo eso?
How many of us know that the Holy Spirit does all of that? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es la que dirige nuestras vidas? How many of us know that the Word of God is what directs our lives? Y entonces no solamente morimos al poder de la ley, sino que también morimos al poder del pecado. And not only do we die to the power of sin, we also die to the power of the law. Y entonces la ley ya no puede condenarnos. And so the law can no longer condemn us. ¿Todo por qué? Por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por usted y por mí. And why? Because of the work that Jesus Christ did on the cross for you and me. Por eso Pablo dice en Gálatas 2, versículos del 19 al 21, And for that reason, Paul says in Galatians 2:19-21, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. They saw him with in the Galatians crown. 2:19-21 says, for when I tried to keep the law, it condemned me, so I died to the law. I stopped trying to meet all its requirements, so that I might live for God. My old self has been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not treat the grace of God as meaningless, for if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Entonces mire, lo que sacamos de esta porción, lo primero es que la ley solamente aplica a aquellos que viven bajo la ley. And if we would take anything out of this passage, it's that the law only applies to those that live under the law. Lo segundo es que hemos muerto, usted y yo, mi hermano, hemos muerto al poder de la ley. And the other thing is that we have died to the power of the law. Y lo tercero es que gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hay en nuestras vidas un marcado antes y un después. And the other thing is that because if we have Jesus Christ as our Lord and Savior, we've been marked with the before and after. Mira lo que dice Romanos 7, versículos 5 y 6. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora fuimos libertados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos vivir, podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Romans 7:5-6 says, when we were controlled by our old nature, sinful desires were at work within us, and the law aroused these evil desires that produced a harvest of sinful deeds, resulting in death. But now, say with me, but now, we have been released from the law, for we died to it, and are no longer captive to its power. Now we can serve God, not in the old way of obeying the letter of the law, but in the new way of living in the Spirit. Hay un marcado antes y un después. There's a clear mark of before and after. Mire, Pablo nos dice que cuando éramos hijos del diablo, cuando andábamos alejados del Señor, He's still not afraid. He's still Paul trying says to to us that when process. we were children of Satan and when we were far from God, vivíamos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. Directed him we and lived accordingly, or we were controlled by our sinful nature. Y esto no quiere necesariamente decir, mi hermano, que usted andaba robando, violando y matando. Okay, he's And not that going to say doesn't mean no. that we were out there, robbing, raping, killing. Esto quiere decir simplemente que sus deseos eran pecaminosos y esos deseos actuaban dentro de usted y actuaban dentro de mí. It just means that our desires were sinful, and our sinful desires acted It was through in me that and moment through that he you. Y finally entonces Pablo dice que la ley despertaba y traía a la luz esos malos fear deseos. just And caused it them means to that the want way to the do law and just say a whole woke lot up of in us things. that helped us see that those desires were He bad. told Y esos deseos nos llevaban a actuar. And that those desires He's gonna made take us act a this certain mask way. Y esas acciones nos llevaban a la muerte. And So those he said actions his, he brought us to lowered his death. head. Porque esa es la manera como ese proceso trabaja. And that's because that's the matter that those things were. Primero lo pienso,
First is a thought, luego lo hago, and then I do y it, esas acciones pecaminosas me llevan a la muerte. and then those sinful actions bring me to death. Pablo dice, ahora podemos servir a Dios. And Paul says, now we can serve God. Hay un antes y un después. Antes vivíamos apresados por el pecado, vivíamos condenados por la ley. Paul says there's a before and after, and So, before we were fear living can under cause others the to pressure of just the law, talk we were behaving in non-stop. a sinful way. Pero ahora, dice Pablo, Others get fuimos paralyzed. liberados de la ley. We were freed from the law. ¿Por qué? Porque morimos a la ley. Because we died to the law. Porque ya no estamos presos por su poder condenatorio. We're not like crushed by its condemning power. Ahora podemos servir a Dios. And now we can serve God. No de acuerdo a la ley. No, not according to the law. Y porque recuerde que cuando se sirve a Dios bajo la ley, Because remember, when we serve God under the law, aunque usted haga su mejor esfuerzo, even if you give your best effort, nunca va a ser lo suficientemente bueno para agradar al estándar de Dios. it's never going to be good enough to meet or please the standard of God. Amén. Amen. Ya no estamos bajo la ley, ya no vivimos ni servimos a Dios bajo la ley, sino que lo hacemos bajo el Espíritu de Dios. We're not under the law anymore. We don't serve God under the law. We serve God under the Spirit, of the power of the Holy Spirit. Pablo dice, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. The last part of verse 6. The last line of verse 6. Paul says that now we can serve God not in the old way of obeying the letter of the law, but in the new way of living in the Spirit. Viviendo en el Espíritu. Living in the Spirit. ¿Quién sabe qué es vivir en el Espíritu? Who knows what that means to live in the Spirit? Yo creo que me acompañe al libro de Efesios, capítulo 5. And I want to invite you to Ephesians chapter 5. Y es una porción larga, del 1 al 20, la vamos a leer en porciones. It's a very long section, so we're going to read it in small sections. Ponga mucha atención, dice, por lo tanto, versículos 1 y 2, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. It's possible that's what was occurring here. They were It says, trying to imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loves us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Recuerda, estamos hablando de qué es lo que significa vivir en el Espíritu. And remember, we're talking about what does it mean to live in the Spirit. Versículo 3 al 5 de Efesios 5 dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, diga conmigo en cambio. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. 3-5 says, let there be no sexual immorality, impurity, or greed among you. Such sins have no place among God's people. Obscene stories, foolish talk, and poor jokes, these are not for you. Instead, let there be thankfulness to God. You can be sure that no immoral, impure, or greedy person will inherit the kingdom of Christ and of God. For a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Mire, versículo 6 al 9 dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hacen esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora, diga conmigo, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas.
And 6 through 9 says, To be don't be fooled by those who try terror. to excuse these sins, for the anger of God will fall on all who disobey Him. Don't participate in the things these people do. For once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as people of the light. For this light within you produces only what is good and right and true. Versículos 10 al 14, ¿qué significa vivir en el Espíritu? And verses 10 through 14 tell you what it means to live in the Spirit. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Diga conmigo, averigua bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso si quiere hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. And 14 says, carefully determine what pleases the Lord. Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. It is shameful to even talk about the things that ungodly people do in secret. But their evil intentions will be exposed when the light shines on them. For the light makes everything visible. This is why it is said, awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. Versículos 15 al 20. Verses 15 to 20. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? What does it mean to live in the Spirit? Escuchen lo que dice. Así que tengan cuidado de cómo viven. Dígale a la persona que tiene al lado, ten cuidado como tú vives. Pero como que usted lo cree lo que está diciendo. No es para que le grite a la esposa. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Versículo 20, escuchen bien. Y den gracias a Dios por todo. A Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verses 15 and 20 says, so be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual songs amongst yourselves, and making music to the Lord in your heart. And give thanks to everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Mire que Pablo dice que ya no estamos bajo la ley. Más bien estamos muertos a la ley, estamos libres de la ley. Y que nos dice que es necesario que usted y yo vivamos en el Espíritu. Y cuando vamos a Efesios capítulo 5 nos da una buena y clara idea de lo que significa vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa vivir en Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. To live in the Spirit means to live in God. And why? Because the Holy Spirit is God. Vivir en el Espíritu significa que tenemos una relación cercana con el Dios que nos salvó. To live in the Spirit means that we have a close relationship with the God who saved us. Significa que somos guiados por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios en todo lo que hacemos. And it means that we're guided by the Holy Spirit and guided by the Word of God in everything that we do. Significa que vivimos buscando agradar a Dios y hacer su voluntad. It means that we're living trying to please God and we're looking to serve Him as well. Vivir en el Espíritu significa, mis hermanos, que vivimos en santidad. And to live in the Spirit means that we're living in holiness. Esto es apartar
alejados del pecado a radiator. And this is away from anything God calls sin. y consagrados para Dios y su servicio. And consecrated to God and dedicated to His service. Vivir en el Espíritu To live in the Spirit. significa que vivimos una vida en agradecimiento a Dios. To live in the Spirit means that we're living a life in gratitude towards God. Y esto no quiere decir que nosotros a cada rato decimos gracias Señor, gracias a Dios. Sí, es bueno expresar de esa manera con palabras nuestro agradecimiento a Dios. And it doesn't mean that, living like in gratitude doesn't mean that we're just thanking God from time to time. While it was still It means, Vivir en el Espíritu, vivir en agradecimiento a Dios, to live in the Spirit and to live in gratitude towards God. significa que usted y yo vivimos he It got means burned that you and I, as in the una process of vida que da healing. His testimonio burn de was que getting estamos like agradecidos con risen, Dios. live a life that is a testimony of gratitude towards God. Una vida que le muestra al mundo que realmente hay gratitud con el Dios que me ama en mi corazón. We live a life that shows to the world that Jesus or God is in my heart and He loves me. Ya no más vivimos bajo la ley. We don't live under the law. Ahora vivimos en el Espíritu del Señor. Now we live in the Holy Spirit, the Spirit of the Lord. Señor, te damos gracias por tu palabra. God, we give you thanks for your word. Gracias, Señor, por libertarnos Thank you, God, for freeing us. de la muerte y de la condenación. Freeing us from death and from condemnation. De ese, Señor, esa carga que era tan pesada. Esa carga que era tan pesada. That load that was so heavy. Que no podíamos con ella. And we couldn't carry that load. Señor, tú la llevaste a la cruz del Calvario God, you carried that load to the cross of Calvary. y pagaste nuestras culpas. And you paid our debt. Y a la muerte, Señor, And to death, tú venciste. Conquered. Cumpliste la ley All of a a sudden he thought perfección. maybe I You should fulfilled the law to perfectly. Y porque tú lo hiciste, nosotros no tenemos que hacerlo. And because you did it, we don't have to when he do went it. to the Y tú nos has dado libertad. And you've given us freedom. Y te pedimos And we ask you. que nos ayudes a vivir en esa libertad. And we ask you to help us live in that freedom. De manera que te honremos a ti In a way that honors that we are honoring. y que nuestra vida traiga gloria a tu santo nombre. And that our lives bring glory to your holy name. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus. Decimos We say. amén y amén. ¿Cuántos? stretch it back to tie it back to place in the bone. No lo puedo enseñar ahora, pero hay una herida escondida, que es una cicatriz, So he can't show it now, but he has a scar from this surgery. de una herida que dolió, It was a very painful wound, pero de algo que yo debo hacer. but it is of something he ought to be doing. ¿Alguno de ustedes tiene una herida que tiene cicatriz de algo que debió haber hecho? Yes. Do you? Also some of you have a scar reflecting something you should have done or you should do. Están conmigo, muchas veces las cicatrices no son señales de algo malo que hicimos. So the message here is that scars are not all necessarily a sign of bad things. Sino todas empiezan con dolor, All of them start with pain, pero tienes un mensaje diferente but they have a different message, y todas sanan and all heal, y todas tienen una historia. and all have a story. Jesús se aparece Jesus shows up y enseña las heridas de su and shows his scars and le wounds. enseña la herida de su costado. He shows the wound on his side. Y no la está enseñando con tristeza. And he's not showing them with sadness. Se acaba de aparecer, ¡puf!, dentro de la casa. He just appeared in the room they were gathering. No es un fantasma, He's not a ghost. está hablando, He is speaking. te enseña sus heridas, He's showing the wounds. tú estás ahí con él You're right there with him. y te dice, ten paz. And then he tells you, peace be with you. Vayan conmigo aquí lo que estoy tratando de llevar. Follow him along to what he wants to share with us today. Entendamos que si eso nos pasase a nosotros hoy día, Understand that if that were to occur to us today,
quizás saldríamos corriendo de la sala. We probably could take off running from the place we would Romperíamos be. la puerta, me quitaron el permiso, salíamos And corriendo. said we would open and secure the door and just ran out screaming. Pero para ese grupo de personas, But for that group of people, reconocieron quién era. they recognized who it was among them. Como le habían oído decir And because they heard him say que él resucitaría that he would y resurrect que lo iban a ver, and that they would see him, eso los llenó de gozo. that filled them with joy. Y si, para que no hubiera duda And in case there were any doubts que era el mismo Jesús que vieron morir el viernes, that he was the same Jesus they saw died on that Friday, él les enseñó las heridas, he showed them the wounds. les enseñó las cicatrices. He showed them the scars. Y había la historia. And there was the story. Ahora entendamos que no solo fue que él lo dijo, And now let's understand that it wasn't that only that he said it, sino que ellos sabían que podía pasar. but they already knew what could have happened Porque habían visto a Jesús hacer milagros because they've seen Jesus do que miracles solamente alguien con poder milagroso podía hacer. that only with the miraculous power could have done. You know, si juntamos esas dos cosas, And if we put those things together, hacen que las personas se alegren it causes the people to rejoice en esa interacción que hubo con Jesús. in that interaction that occurred with Jesus. ¿Ven la importancia de la cicatriz? Do you see the importance of scars? ¿Ves por qué eso fue una prueba y para ellos sumamente buena? You can see how that was a test that was very good for them. Porque afirmaba no solamente que era el Jesús que ellos conocían, Because they didn't only affirm that it was Jesus who they knew, pero era el Jesús que vieron morir. but it was the Jesus that they saw Que las die. heridas estaban donde ellos vieron que iban a estar. Because they saw the wounds, they were exactly where they knew they ought to be. Cuando tú cuentas la historia de tus cicatrices, When you tell the story of your scars, ¿cuál es la historia que estás contando? ¿Cuál es la historia? what is the story that you're sharing? ¿La que no debes hacer The story of the things you not ought to do, o la historia que te deja saber lo que debes hacer? or the story that lets you know of the things you ought to be doing? Cicatriz tiene una historia. So each card has its own story. Empieza con dolor, They all start with pain, pues termina but they end with something totally different. The things you are not to do or the things you should be doing. Cuando Jesús se aparece en nuestra vida, When Jesus shows up in our lives, Él trae consigo paz, he brings with him peace. calma. Esto es como si fuera una paz que estoy Calm. hablando de la calma. Yeah, this is the calmness after the storm. Ellos lo están viendo vivo. They're seeing him alive. El mismo Jesús que caminó sobre agua, The same Jesus that walked over water, que sanó enfermos, that healed the sick, que resucitó a muertos, that brought the dead back to life. está frente a mí. It's standing before them. Eso les trajo a ellos calma. That should bring you peace and Yo calm. lo conozco. I know him. Y yo te pregunto, ¿tú conoces a Jesús? And we ask, do you know Jesus? ¿Sabes dónde Jesús te sacó? Do you know where Jesus brought you ¿Sabes from? que Jesús es el que estás adorando? Do you know is Jesus the one you are loving and worshiping? ¿Es el Jesús que murió en la cruz? It is the same Jesus that died on the cross. ¿Es el Jesús que está en el trono esperándote? It is the Jesus that is sitting on the throne waiting for us. Van conmigo, eso trae calma. That brings you peace. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, trae When calma, Jesus trae paz. comes to the life of a person, it brings peace. Lo que Jesús dice en la palabra es shalom, right? What the Lord says, La shalom. palabra es shalom. Shalom. ¿eh? Jewish. Aunque la frase era común, Even though the phrase was a common phrase, tiene un gran significado aquí. it has a great significance. La palabra shalom realmente significa que tengas una relación sin obstáculos. Shalom means to have a relationship without obstacles. Y una forma sencilla de entenderlo es pensar en tu amigo de la infancia. And a simple way to understanding is to think about your childhood friend. Quizá tu mejor amigo
cuando eras niño. Likely your best friend when you were a child. Esa era la persona con la que caminabas y jugabas y compartías todos tus momentos. And that was the child or the person that you shared everything and you walk with them. All your moments were shared with that person. En esos primeros años, esa relación probablemente era lo que podríamos llamar shalom. In those early years, that relationship is a relationship that could be referred to as shalom. Es una relación sin barreras, sin sospechas, con una confianza total. It's a relationship without barriers, without doubts. Is a complete surrender. Pero piensa la primera vez que ese amigo o amiga te lastimó. But think about the first time that friend hurt you. Quizás fue intencional, quizás no lo fue. Maybe it was intentional, but maybe it wasn't. Pero recuerdas ese momento. But you remember that Cuando moment te sentías traicionado por tu mejor amigo. when you felt betrayed by your best friend Y la paz se rompió. and the peace was broken. Y con suerte, si eran buenos amigos, quizás vino y la reconciliación. And probably if you guys were really good friends, it likely that there was reconciliation. Hablaron, se arreglaron las cosas. You talked and everything was fixed. Pero desde ese momento en adelante, But from that moment forward, siempre podían mirar atrás you could always look behind you a los años de su historia de amistad through the years of your friendship y recordar ese momento donde por accidente o no accidente se hirieron. and actually think and pinpoint that moment, whether it was intentional or not, where you hurt each other. Y ese momento de shalom se perdió. And that shalom moment was lost. Así que entendamos que lo que Jesús está diciendo es cuando entra a la habitación es recibamos la paz. Hallelujah. Sin obstáculos. And what Jesus is saying, that when he comes into the room, let us receive the peace, the shalom, without barriers or obstacles. No dijo para el mundo, no dijo paz para el mundo, He didn't say peace to the world. dijo paz para ti. He said peace be with you. ¿Necesitas paz? Do you need peace today? ¿Cuál es tu temor? What is your fear? ¿Cuál es tu temor que te hace retraer, esconderte? What is the fear that causes you to retreat and to hide? Como iglesia, ¿cuál es nuestro temor? As a church, what is our fear? ¿Cerramos las puertas? Do we close the doors? ¿Quién puede entrar? ¿Quién no puede entrar? Who can come in and who cannot? Jesús es personal. Jesus is personal. Aún en el grupo, Él te encuentra y te dice, te doy paz. Even within a group, he will find you and tell you, peace be with ¿Te you. interesa tener paz? Do you have a desire for peace? Ven conmigo. De repente no solamente trae paz, Él trae también presencia. And not only does he bring peace when he comes, but he also brings presence. Y la presencia que estoy hablando es la presencia que te hace real, te hace un individuo. And the presence he's referring to is the presence that makes you real, makes you a person, an individual. No fue una visión lo que vieron. It wasn't a vision that they saw. Cada uno de nosotros se encuentra con Jesús de una manera diferente. Each and every one of us, we have an encounter with Jesus in different ways. Cuando Cristo manifiesta su amor por los creyentes, When the Lord Jesus manifests his love for his believers. porque los que estaban en esa sala eran creyentes, Because ¿verdad? those who were gathered there, they were believers. Nos asegura que porque Él vive, It assures us that because he lives, nosotros también vivimos. we also live. Él entra a la puerta y dice, pase contigo. He comes through the door and he says, peace be with you. La gente que está escondida And the people who are hiding, dice, what? they say, what? Y de repente Él dice, pase contigo. And all of a sudden he declares again, peace be with you. Que enseñó las manos y de momento dice, ¡ah, Jesús! And when he imagines that when he saw and shared his wounds, people got excited and said, oh, that's Jesus. No era una visión, He wasn't a ghost, he wasn't a vision. era Jesús. It was Jesus. Y esto podía pasar. And this could happen Cuando Cristo manifiesta su amor, when Jesus manifests his love. no solamente nos trae paz, Not only does he bring us peace, sino que da presencia. but also gives Tú sabes presence. dónde está. You know where you are.
nosotros también vivimos. We also live. No más miedo, No more fear. no más puertas cerradas, No more closed doors. no más silencio. No more silences. No, No. la cosa de nuestra imaginación The things of our imagination, ya se va. they leave. No estamos pensando en cosas bonitas. We are not thinking on pretty things. Porque Jesús no es un fantasma, porque Jesús no es una visión. Jesús se hace real en cada uno de nosotros. Because Jesus is not a ghost, because he's not a vision. He makes himself present and real in each and every one of us. El pasaje no nos dice que la gente dijo, ¿eres Jesús? The scripture does not say in any moment that they question if it was Jesus. En el versículo 25 nos dice que le dijeron a otros, vimos a Jesús. In verse 25, they tell the others, we saw Jesus. Ellos no tienen duda de lo que están viendo. They have no doubts of who they saw. Así que cuando la presencia de Dios llega, no solamente da paz, So not only when the presence of the Lord comes in, not only does he gives us peace, no se hace solamente real, it is not only becomes real, pero si combinamos las dos cosas, but if you combine both things, trae gozo. it also brings joy. Por eso es cuando una persona recibe al Señor, But that's why when a person receives Jesus, hay gozo en su vida. there is joy in their life. Porque no- Hallelujah. Amén. Es el mismo Jesús. It's the same Jesus. Su voz, su manerismo, su rostro, es el mismo. His voice, his mannerism, his face, it's him, it's the same. Cada uno de nosotros reconoce la presencia de Jesús de manera personal. Each and every one of us recognizes the presence of Jesus in a very personal way. ¿Dónde te encontró Jesús? Where did Jesus find you? ¿En qué cuarto escondido de tu mente o tu casa, tu trabajo o tu mundo Jesús te encontró? In what room were you in your mind, in your job, in your house, in your world? Did he find you hiding at? ¿No tienes gozo? Don't you have joy? ¿Tienes miedo? Are you scared? Al mostrar sus heridas, When he showed his wounds, te deja saber que no murió en la cruz. he lets you know that he didn't die on the Para cross. que digamos, ¿y ahora qué tenemos que hacer? So for you to wonder, now what are we going to do? Las heridas en sus manos y sus pies The wounds in his hands and his feet, significan algo para Él they signify something for him. y deben significar algo para nosotros también. And it also should signify something for us as well. Es porque murió en la cruz. It is because he died on the cross. Es porque Él murió en la cruz. It is because he died on the cross. Es porque murió en la cruz. It's because he died on the cross. Es que hoy nosotros tenemos salvación. It's because of that today we have salvation. Hallelujah. Oh, glory. Toda mi culpa, All of my faults, toda mi porquería, all of my junk, todas mis cosas malas, all of my bad things, lo que llamamos pecado, what we call sin, puede irse, it could leave. queda perdonado. It could be forgiven. En ese momento cuando tengo a Jesús al frente In that moment when I have Jesus before me y veo todas sus heridas and I see all his wounds recibidas por mí, taken because of me, no me queda otra cosa que recibirlo con gozo. I have no other choice but to receive him with joy. Ahora vamos al pasaje cuando dice, y desapareció, les dio paz y les dice, estas son mis heridas, y la gente estaba contenta. And then, is when he tells them and shows up and he tells them peace with you and he shows them his wounds and then the people are overjoyed. Si nosotros tenemos un gozo, And if we have a joy, y no será un gozo perfecto, and it may not be a perfect porque joy, ese gozo será cuando estemos con Él en el cielo, because the perfect joy will happen when we are together with him in heaven. pero es un buen comienzo. But it's a good start. Imagínense que llevo 39 años como It- iglesia, Imagine that you have 39 years as a church diciendo lo mismo. saying the same thing. Jesús está aquí, Jesus is with sus us. heridas ser Eh, demostradas His wounds have been shown en cada uno de nosotros, in each and every one of us. porque Él tomó tus heridas y las Because he hizo de él. took our wounds upon himself. Yo también tengo otra cicatriz. He also has other scars. La cicatriz la tengo en la córnea del ojo derecho. He has a
scar right within his eye, in his cornea. Usted y yo no la podemos ver, no son como esta, como esta. They're not the visible kind, like the ones on his body. La única manera de verla es cuando usted va al oftalmólogo y le ponen la lucita esa azul, o sea, que le hacen las gotas y le ponen la lucita azul y dicen, mira bien aquí, abre tus ojos. And the only way that can be seen is when you go to see the ophthalmologist and he places these sort of specialized blue drops and then brings you close to the microscope to keep your eyes open. Then he can see them. Y yo puedo ver esa cicatriz. And then he could see that scar. Porque en la luz yo puedo ver lo que el doctor está viendo. Because through the light, he can see what the doctor is also seeing. Solamente el médico y yo Only the doctor and him conocemos esa cicatriz. know of that scar. Esa cicatriz vino con dolor. That scar, of course, came with pain. Mi córnea se abrió His cornea was open. y de repente dolía como usted no se imagina. And it hurt, can't be even described the level of pain he was experiencing. Yo era más jovencito. He was younger. De repente mi papá puso a la iglesia a orar. And all of a sudden, his father placed and asked the church to stay up in prayer. Gente de la iglesia vino a casa y oró por mí. And many people arrived to his home and they prayed for him. El día de la comunión se pidió que oráramos por los enfermos y mi papá me trajo también al templo y me oraron por mí. And then in Communion Sunday, when they asked to pray for the sick, they brought him forth so that he can also receive prayer. Al cirujano una semana después que se me había diagnosticado una úlcera en la córnea. And so the surgeon, he saw the surgeon a week after that he was diagnosed with ulcer in his cornea. Así que él tenía todas las rayos X, tenía todas las cosas, todo esto. Y era visita inicial para decirme cuándo me iba a operar y cómo me iba a operar. So he had all the test results, all the images he needed, and this visit with the surgeon was the first one, but it was to determine when his surgery would be. De repente cuando empieza a mirar el ojo, llamó al otro médico viene y mira el ojo. And then he kept looking at his eye, and looking at his eye, and all of a sudden he invites another colleague to come in to also look at his eye. Comparan los rayos X o lo que sea que estaban viendo y lo que estaban viendo. And so they compared the images they already had of his eye to what they were currently seeing through the microscopes. Y la respuesta le dicen a mi papá y me dicen a mí, And they tell both him and his father, esto está cicatrizado, aquí no hay nada. Que whew, podemos hacer. says there, this is already healed. There is nothing in there. Glory to the name of Jesus. Pero no quiero decir, hay heridas, hay cicatrices que cuentan lo que no debemos hacer. And so he just wants to share that, again, remind us that there are scars that tell the story of things we ought to not have done. Hay heridas y cicatrices que te dicen las cosas que debes hacer. And there are other scars where they remind you of the things you need to do or should have been doing. Hay cicatrices But there are scars that they're only you can see them. que el cirujano perfecto las sabe. Hallelujah, that the perfect surgeon knows about. Jesús no solamente vino Jesus did not only come para hacernos una vida buena, to give us a good life, pero también vino but he also came para limpiar y corregir lo que estaba dañado. but to come and clean and correct that which was damaged and broken. Hallelujah. Una iglesia, A church. sí, una iglesia tiene que saber cuáles son las heridas que tiene. A church needs to know what are the scars and wounds that they have. Y esta iglesia de 39 años. And here, 39 years. Y cuando hablamos de heridas siempre pensamos, cosas malas que pasaron. Now, when you start thinking about wounds and scars, you probably think about the bad things that occur. No, aquí hay techos que hay que arreglar, aquí hay pisos que hay que arreglar, aquí hay el boiler room que hay que arreglar. You know, Hay un montón de cosas, pero más he- allá de eso, He enumerates the repairs that have to be done maybe to the floor, to the ceiling, to the walls, but he's referring to much more than that. o sea, y todas esas cosas causan dolor. And those kind of things will probably cause some pain. Y cuando se arregla el piso, And when the floor is fixed, ya queda cicatriz, un piso nuevo. so now here's the scar, there's a new floor. Pero también Jesús vino a cicatrizar las heridas de cada una de las almas que se sientan en esta casa. Jesus. But the Lord also came to make sure those open wounds that we have become scars, those of us sitting here today.
heridas que él sabe cicatrizar, que sabe secar. The wounds that he knows how to heal, how to cure, how to turn into scars. Y yo creo que es importante que nosotros como iglesia, después de 39 años, And he believes it's very important that as a church, after 39 years, valoremos las cicatrices en las sillas. that we will value all the scars sitting in this church. Porque cada uno de nosotros tiene una cicatriz, ¿verdad Because que sí? each and every one of us has a scar Que solamente Jesús sabe. that only the Lord knows Que nadie about más puede ver. and that no one else can see or know Él about. te dice, paz sea contigo. And he tells you, peace be with Y you. en la presencia te da gozo. And his presence gives you joy. Esta interacción tiene un punto crítico en la historia. And then this interaction has a critical point in history. Juan entonces nos dice que dentro de ese momento de paz y gozo, And John tells us that within that moment of peace and joy, Jesús hace unas declaraciones importantes and Jesus makes some very important declarations que añaden a la razón por la cual esta historia es importante. that add to the reason why this story is so important. ¿Cuál fue el impacto de esa historia a ese grupo de personas y a nosotros hoy? What was the impact in history to that group of people and to us today? Eso me lleva a la tercera palabra. And that takes us to the third word. Pensaban que estaba en la segunda, ¿verdad? Que no estoy en la tercera ya. Estoy acabando. We're about finished. La tercera palabra es encomienda. And the third word is to be sent, or as Pastor put in the chat, charge. El verso 21 dice, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. And so verse 21 says, again, Jesus says, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. And with that, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Aquí la encomienda la puedo dividir en dos partes. And so here he's going to break this into two parts. Es cómo creemos y cómo vivimos. And so in how do we believe and how do we live? Al soplarles, When he blows, reafirmó que él estaba vivo. he affirmed that he was alive, Que esto era algo espiritual. that this was something spiritual Que comenzaba con él that started with him y que continuaba con él. and it continued with Y him. daba la seguridad que su espíritu And- estaría con todos. And he assured everyone that his spirit would be with all. Y no estoy pensando que fue con cada uno de ellos y fue, recibe el espíritu, recibe el espíritu, espíritu. No creo que Jesús lo hizo así. And he doesn't believe that the Lord actually went person by person to breathe on them individually and say, receive the Holy Y Spirit. digo esto porque se encontraron con Tomás después y Tomás recibió el Espíritu Santo también. He says that because they came across Thomas later and he also received the Holy Spirit. Una manera para salvación A way of salvation es lo que él está tratando de decir. is what he's trying to say here. Esto comienza conmigo, This begins with him, continúa conmigo it continues with him, y te estoy empoderando a ti and I'm empowering you para que veas lo que es una persona salva. so that you can see what it is to see a Porque safe si no person. me crees Because if you don't believe me, y no puedes recibir lo que te estoy dando. then you can't receive what I'm giving. Jesús no les mandó a que vivieran como reyes, Jesus did not charge them to live like kings and queens. ni grandes ni mejores, No one better or lower, pero que fueran como Él, but to be like him, que fueran sus embajadores, to be his ambassadors, sus profetas, his y prophets, sus predicadores his preachers, de la verdad quienes aprendieron de Jesús. of the truth of those who learned of Jesus, Como testigo de la comunión, de la unión, as witnesses to the communion, to the union, la experiencia e influencia del Espíritu en tu vida the influence and the experience of the Holy Spirit in your y life a través de tu vida. and through your life. Solamente viene si crees.
Solamente vienes si crees. You only have to do is to come and to believe. En la declaración de Jesús, el versículo 23, esto es importante. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, The declaration of Jesus Christ in verse 23, if you forgive anyone's sins, esos pecados son perdonados. those sins are forgiven. Y si ustedes no los perdonan, If you do not forgive esos them, pecados no son perdonados. then they are not forgiven. Jesús no está diciendo que tú tienes el poder para perdonar todos los pecados. Jesus is not saying that we have all the power to forgive all sin. Jesús nos enseña que nuestra experiencia The Lord Jesus teaches us that our experience de haber sido perdonados of having been forgiven, nos da entrada a tener comunión con Él. it gives us entry or entrance to have communion with Him. Como portavoces de esa verdad, And as speakers and ambassadors of that truth, tenemos la responsabilidad de contarles a otros lo que Jesús hizo por nosotros. we have the responsibility to share the truth of what the Lord has done for No us. solo es un asunto espiritual, It's not only a spiritual issue, es un asunto personal. it is also a personal issue. Él perdona mis pecados. He forgives my sins. Yo sé lo que es ser perdonado. I know what it is to be Por forgiven. tal razón, si tú me ofendes a mí Therefore, if you offend me, y hay un momento que podamos reconciliar esa relación, and there is a moment in which we can reconciliate Debo that hacerlo. relationship, we ought to do it. porque Él lo hizo conmigo primero. Because He did it with me first. Y si tú eres lo suficiente bueno para que Jesús muriera por ti, And if you are good enough that the Lord would die for y si you, usted es suficiente buena para que Jesús muriera por usted, and if you are good enough that the Lord would die for you, y si tú eres suficiente bueno para que Jesús muriera por ti, and if you're good enough that the Lord would die for you, este tiene que ser suficiente bueno para mí. then He has to be good enough for me. Hallelujah. Glory. El perdón nos saca del miedo, The forgiveness brings us out of fear, nos da gozo gives us joy, y nos impulsa a compartirlo. and it pushes us to share the gospel. Y por último, And lastly, vemos lo que pasa con Tomás. we see what happened with Thomas. Él se perdió ese momento. He missed that moment altogether. Él se lo perdió. He lost it. He missed No it. estaba en el grupo. He wasn't amongst the group. No sabemos la razón. We don't know the reason. Pero aún escuchando a sus compañeros dar fe de que Jesús estaba vivo, lo cuestionó. But even though he was hearing all his other disciples and friends hearing testimony about Jesus being with them, he still questioned it. Los compañeros no se quedaron callados. The other disciples and believers did not remain silent. Lo hemos visto, le dijeron. They said, we have seen the Lord. La fuerza de levantarnos unos a otros. The strength to lift each other up. Para eso también está la iglesia. That is why the church is here. Por 39 años For- esta iglesia ha estado haciendo eso. For 39 years, this church has been doing that very thing. ¿O se le olvidó lo que dijo Jesús? Or did you forget what Jesus said? Quizá ellos, o quizá él, perdón, Tomás, no confió en sus compañeros. Or maybe Thomas did not trust his friends and disciples. Así que miren lo que pasa aquí. So let's take a look at what's going on here. Este hombre que caminó con Jesús, oyó de Jesús, habló con Jesús, sabía de Jesús, ¿verdad que sí? This man that heard of Jesus, walked with Jesus, knew about Jesus, Y no lo hizo solo, lo hizo con todas las personas. and he wasn't alone, he was with the others. Y los otros estaban diciendo a él, vimos a Jesús. And the others were telling him, we've seen the Lord. Lo vimos, papá, lo vimos. I assure you, I promise you, we saw him. Y aún así, él no confió en ellos. And even that, he didn't trust them. Y hace lo que muchos de nosotros hacemos. And he did what many of us have done. Que aún nosotros entendiendo que Dios puede hacer cosas, Even though we may be understanding that the Lord can do all sorts of things, demandamos que nuestra experiencia sea mejor que la tuya. we demand that our experience with him be better than your experience with him. Porque ¿qué fue lo que dijo Tomás? Because that's what Thomas is saying. Yo tengo mi experiencia. Tú lo viste, tú hablaste con él. Qué bueno. La mía tiene que ser mejor que la tuya. It's like he's standing there and he says, oh, you saw him? You got a chance to speak with him? Oh, how good for you. But my experience got to be better, so I got to speak with him.
tengo que hablar con él. I have to speak with him. Yo tengo que tocar su herida. I have to touch his Y wounds. tengo que meter la mano en el costado. And I have to put my hand on his side. ¿Van conmigo? Dios te sanó a ti. Qué bueno. Para mí me tiene que sanar de cáncer. Ah, the Lord healed you. Oh, what a good thing. But now he's going to have to heal me of cancer. ¿A ti te dio trabajo? He gave you a job, A mí me lo va a dar full time. and now he's going to make me full time. ¿A ti te dio una casa? He gave you a home. Qué bueno. La mía tiene 5 cuartos. 3 Hey, baños. how good is that? But mine's 5 rooms, 5 rooms. Y empezamos a negociar con Dios. And then we start negotiating our blessings with Para God. creer en ti, esto es lo que tiene que pasar. So you're pretty much saying that in order for me to believe in you, this must take place. Convertimos en Tomases And we become Thomases. cuando queremos poner nuestra propia fórmula para creer. When we want to create our own formula in order to believe. Le estoy hablando a la gente de la iglesia, no estoy hablando de inconversos. He's talking to us here at believers, the people in the church, not unbelievers. Por 39 años el Señor ha estado hablando a la vida de mucha gente en esta congregación. For 39 years, the Lord has been speaking to many people in this congregation. Personas han sido sanadas, People have been healed. personas han sido perdonadas, People have been forgiven. matrimonios han sido restaurados, Marriages have been restored. vidas que antes eran sinvergüenzas ahora son menos sinvergüenzas. Foes who were out of order, now they're less out of order. ¿Cuál de esos eres tú? ¿Cuál de esos eres tú? Which one of those are you, am I? El grupo de personas de esa iglesia The group of people in that church se dieron cuenta que el ver a Jesús, el reconocer a Jesús, era suficiente. they realized that to see Jesus and to recognize Jesus, it was more than enough. El grupo de personas de esta iglesia hace conexión con Jesús también. And the folks here from this church, we also make connections with Jesus as well. Queremos hacer conexión con Jesús y con usted aquí también. And we want to make connections with Jesus and with you as well. Lo que hace que esta iglesia llegue a los 40, 50 años What causes this church to get to the 40th or 50th year no va a ser cuán lindo el edificio esté, is not about how pretty does the building itself look, aunque tenemos que cuidarlo. or even though we do have to care for it. Lo que importa es que las vidas que están sentadas en las sillas The most important thing is that the lives that are sitting in the chairs encuentren a Jesús can come across and find Jesus. porque te están viendo a ti Because they're seeing you y lo que Jesús está haciendo en ti. in what Jesus is doing in you. El edificio no lo va a hacer. The building is not going to cause that to happen. 39 años este edificio no ha hecho nada. In 39 years, this building has done nothing. El edificio no predica, The building doesn't el preach. edificio no enseña, The building doesn't teach. el edificio solamente alberga. And the only thing it does is houses people. Lo demás lo haces tú. The rest we do. Y por tal razón, cada cicatriz And therefore, each scar, it counts, it matters. que el Señor nos bendiga. May the Lord bless you. Señor, tenemos una historia que en pequeños versículos cuentan una gran historia. Father, Lord, we have a story that in a few verses it tells a great story. Y empieza con lo que tú nos traes a nosotros And it starts with what you bring to us cuando tenemos miedo, when we are fearful, cuando no sabemos lo que tú nos pides y lo que debemos hacer. when we don't understand what you're asking and what we ought to do, Y tenemos miedo como iglesia. and we are fearful in the church. Pero Señor, qué bueno que tú vienes y traes paz y traes gozo. Thank you, Lord, that you come and you bring with you peace and joy. Y nos encomiendas que así mismo como el Padre te envió, tú nos estás enviando a nosotros And también. you charge us that in the same way that the Father sent you, you are also sending us. Y dices que no estamos solos y nos das de tu Espíritu. And you assure us that we're not alone and you give us of the Holy Spirit. Y por 39 años esta iglesia ha recibido de tu Espíritu. Hallelujah. And because of that, for 39 years, this church has received of your Spirit. Y hemos podido contar tu historia And we have been able to tell your story a través de nuestra historia.
through our very own story. Señor, que eso continúe adelante. And Father, we pray that this will continue so moving forward. Y ayúdanos como iglesia a valorar esas historias. And Lord, help us and teach us to value these stories that are here. No demandando que sea la mejor, Not to demand or expect my story to be better than the story of others, pero contar tu historia but to share and tell your story en cada uno de nosotros. in each and every one of us. En nombre de Cristo oramos. In the name of Jesus we pray. And the church says, Amen. Gloria a Dios, amén.